ይዝናኑበታልና እንጂ ለነገን እዚህ ርቦኝ ማንም አንድ እንጀራ የሚሰጠኝ የለም በደ ካካደራንካይ ጎፍታዩ ድቁማ ለክሰደ አንሞ ሶባደ አካሲም ጉርባጎት ሆማሚቲ አለማጆልን ሱማጣ ዶጋም ስነን ጀዳ ወድና ስነን ከራ ተኮቲ አቡ ህያወደስ ዋቂስ የብሱ ኩዶናት ማንከ ዋና ተባቲ ፍልጭ ሁንበ ኢየሱስን ረድ ቢሴ እትዳረሲ ፈከ አለማጆ ኩኖ ተስፈን ቦይ ወኒ ቦያን ጅርቱ አጋላቶ ረክናኒ ዮ ዶነል ጋር ጎፍታ ከነ ደመ እንጂ አንን ዋቂ አጋላቶ እና ባሻናን ሲሰና ተስዛ ኢየሱስ አወማት ኮለን ቀብሽልንጊ ቀብ አሞ ዋቂ ዋንጭፋ አከነ አሞ ዋን ተስፋዬን ጀርሱን ወደስለን ረዳራቱ አባት ክርስቲያናት ብረት ካላችሁ በህይወት ካላችሁ እሱ ያለው መኪና ገዝቼ ያለው መኪና ነገ አይደለም ዛሬ መግዛት አለብን ብነሪ ወሪቡን ለሪ ቤትሱ ይንጣንታ አኔኒ መኪና ዋቂ ወኒ መኪና ለማቲ ባማለና ማሚቲ መኪና ሸንር ጫል አገልግሎት ያፈደኛና ከን አይ ኡፋ ማሰ ውዱራ ኡፋቲ ነው ጃዳጀዳ ወማት ኮልና ሆማም አሞ ብለሽ ከስነ አርቢ ማሮ ደቤቲ በጣም ደንግጫለሁ እግዚአብሔር ካለ ካለ እዚዮ አዲስ ቢሴ ኦቦለስኪ ያዲቋለን ዱቆ ሽሊንግ ጉዳን ኦሃም ብሪ ጉዳን ከናዩ ጀንታን you are welcome ታዱ ጌታ ካሎሪ መኪናት ትነዳላችሁ እሺ እንዴ ሁሉም ኢየሱስ ሀብታም ነው ደሃ አይደለም ሃሌሉያ አላቢ ዋጣም ገልጽላል ወላይታ ዲዮ ካና ታጃጅላል ቶኩፋስታ ካና ጃሬ ወኒ ቀብሴ ቤሰን ወራው አሸና ነፋም ባለታ ማለት እንዴ አሰሮልዴ ምንድነው ይሄ ሁሉ ከስንት ሺህ 50 ሺህ 60 ሺህ በአንተ የተነሳ ወደ ጌታ የመጡት አንዳንድ ብር ሊሰጡ አጥቷቸው ነው ቤት አሁን ገፈተው ደመ ኬንያ ዱፈዋንጀሌ 50ኛ ዓመቱን ያከብር ነበርና አንድ ትንሽ ነገር ይዤ መጥቻለሁ ከሰለፍ ወደ አምጡ ገንዘብ ይሄንን ቤት ጨርስ እና አናማካና መግራታን አውጡ ገንዘብ የእግዚአብሔር ስራ ይሰራ ለነሱ አይደለም ለወንድማችን መታሰቢያ ነው አገልግሎቱን እንዲቀጥል እንደዛ እንዳደረጋለን ካናም ተስፋዬ ደሳ ሸርች ሊደርስ ዘመካነ ኢየሱስ ዘመሰረተ ክርስቶስ ዘሙሎንጌስ አፋን ናሚ ባፈጥቁት ጉባት እንደው አርማት ሙሎንጌል አንቃልማን ታትዝናልሰሽ ሰማችን ኢየሱስ አላህ እናም ኢየሱስ እናም ሳይ ዋዲስ ብዙ አስተባብሩን እና መዋጮ ጉያምራ አሰንሱሪ ጋፋሲ ኡፍኔ ማንሱ አንከሊያዊ ማሮታ ይሄ አግዛችኋለሁ እንዴት ማድረግ እንዳለብን ችግር የለውም ለእግዚአብሔር መስጠት ወንዴ ዋዲ ካታ ቦሪሶብያ ኢጆል ወሪ ያባል ወዱሳን ካኬ ለዱቆሩ በደቹ ነው ላ ኢጆል እስጉል ዋቁ ከነላላ ኩምቦራን ሶሎሎ ሞያ ኩረ ወሪ ያባል ወለታ ቻሊሹ ኢጆል ቦራን አሩ ሰምበና ባጋ ማቲ ሰናይቱ አዳሌ ዛት ከማል ሳይቱ ወራንቴ ሰለ ማፍ ይጅራኒ ወልት ኩታለ ኢየሱስ አኩርቲስ አጥቻው ይቅርታ አድርግልኝ ምንም ማድረግ አልችልም ታሽ ብዙ ወልደዋል የሚለው ከዚህ ተነስተን ፍሬ በሳቸው ጸሎት
ብዙዎች ወደ ጌታ መጥተዋል። በእሳቸው ዝማሬ ወደ ጌታ መጥተዋል። በእሳቸው ጸሎት ብዙዎች ወደ ትልልቅ ኃላፊነቶች መጥተዋል። ከነዛ መካከል የምዕራብ ጉጂ ዞን አስተዳዳሪ እንደገና ወንድማችን አዱላ ገመደ በዚህ ያሉ፣ እንዲሁም የቡሌ ሆራ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወንድማችን ዋሬ በዚህ መካከል አሉ። ሁለቱም በአንዴ ንግግር ባደረጉ ጥሩ ነበር። ነገር ግን ከንቲባው ወደዚህ መጥተው የተከበሩ የዞን አስተዳዳሪያችን ወደዚህ እንጋብዛለን ለሁለት። እሳቸው የራሳቸው መልእክት ብቻ ሳይሆን ይሄንን ህዝብ እንደ ዞኑ በዚህ ሽኝት ላይ የተገኙትንም እግዚአብሔር ይስጥልን እንዲሉ ማጠቃለያ መልእክት እንዲያቀርቡ ኤርጋ ጡሙራ ባጋ ወረድ ይፈልከናል ገላቴፋቻ ኤርጋ ሳኒ ለደባሱኒ ቡልቻን ቡልቺ ሰጎዲና ቡጂሉታ ከበጀሞ አስቡረት ሳን ዱፋኒ አዱላ ይባዬ ኤርጋ ጡሙራ ከነሳለ ከነሱ ደበርሳሉ ከንቲባ ቡልቺ ሳጋላ ወጆ ዱፋኒ ከሲ ኤርጋ ደበርሳን ኢሳን አስቡላ አፈራ አችራ ጡሙራ ራቴ ማቲን ያደሳኒ በቂቃ ቢቃፍ ከነኔ ዱበሰና ዳጌኔ አበባ ጉንጉኔ ሄዱን ያቴ አስጁል ጅራ ኢሳን ካነ ተርቲባኒ መቃሳ ያማማሩን ዱፈኒ አበባው ተካስካኒ ቦዳ ሃሉ መሰኒ ገጀሳን ቢፈሰሉ ታዋቴፊ ሰገንታ ከንቱ ከናን ጡሙራ ረጃነች ፋፋታ አንታፋፊ ፕሌስ መለቶ ሞተቴና ካንታን ዶዋ አዳዳራት ማኑማ saba keenyaatti beekumsa keenyaa kan dhageessaniif agarsiisan abbaan keenya kabajamoo faarfataa Alamaayyoo Gabra Masqal bu'aa bahii lafaa fi dadhabbii lafa kanarraa du'aan boqotuu oduu yommuu dhaga'u gaddachumatti natti dhaga'ama. Obbo Alamaayyoon lubbuun hanga lafa kanarra jiraarutti tokkummaa jaalala wangeelaatii fi faaruun jireenya dhugaa fayyummaa dhugaa daandii dhugaa gidiraa fi hedduu keessatti cichoomina hedduu keessatti qabatanii kan nutti agarsiisaniiru. Warri har'a geeggessaa isaanii kanarratti argamne kan du'a kana qofaa kabajne osoo hin taane hojii damsaa isaan uummata keenya keessatti hojjetan haa irraa barannuu fi dhaloota kabarsiinu ta'a. Dhumarratti maatiin obbo Alamaayyoo firooti dhiyoo fi fagoo hiriyooti isaanii jaallattooti isaanii dhibbifattooti isaanii har'a sirna kanarratti argamtanii fi uummati keenya asiif biyya keessa biyya alaa jirtan hundi Waaqayyo isin jabeessu kan jedhu hawwaa dhimmoota gargaaruu dandeenyu haqa qixa lafaa gargaaruuf maatii isaa bira dhaabbachuu bira jirra. Ji'oota muraasaan gara keenyatti as dhufanii kan haasawaa wajjin turre dhimmooti karaa qabachiisuuf yaalatti gibree walakkaan Waaqayyo waame. Gaddi kun immoo gaddee qofaa kana hin ta'in gooftaan nu waliin jira. Gooftaan tajaajilaa ture nu waliin jira. Tokko teenee gabaannee haalii keessoo keessa cimsinee yeroo ta'an immoo maatii isaa bira dhaabbannee kaanee akka deemnu abdii qaba. Galatoomaa magaalaa Bulee Horaa jedhama. Hunda dura abbaan keenya
Abbootii Wangeelaa Paaster Faarfataa Alamaayyoo Gabra Masqal yeroo baay'ee waliin waa hedduu saasaa ture. Narraas dhufanii waajjirattis waa hedduu waliin kan jireenya dhuunfaa isaas kan karoorsaa ture. Akka namatti karoora qabatan isaan iddoo galmaan hin gahin dadhaa dhibee isaanii iddoo dhaga'in du'aa boqachuu isaanii yeroo dhageenyu yeroo dhaga'u rifaatii guddaa fi gadda guddaatti na dhaga'ame. Na qofatti iddoo hin taane Faarfataan Alamayyoon kan maatii isaa qofaa miti. Kan kibba Itoophiyaa, kan Keeniyaatis, kan Taanzaaniyaatis nu qofarraanii miti, maatii isaa qofarraanii miti kan deeman. Nama guddaa akkasii dhabuu kennan akka godina keenyatti gadda guddaan nutti dhaga'ama. Gama tokkoon foon yoo yaadnellee Faarfataan Paaster Alamayyoon gooti misoomaa kennaa hin duune biyya jijjiirratan. Hundi kenna biyya lammaffaa qabna. Isaan biyya isaanii kaleessa dargaggummaa isaanii irraa kaanee gidiraa aarsaa hedduutti kaffalaa turan. Daa'imummaa isaanii irraa kaasanii Waaqa tajaajilaa turan san gara jireenya bara baraa gara biyya badhaadhinaa deeman malee hin duune. Faarfataan Alamayyoon haga dhaloonni kiristaanaa lafarra jirutti laphee kiristaanaa keessaan hin dhabaman, gurra kiristaanaa keessaan hin bahan. Hojii seenaan isaan yaadatu, hojii manni amantii isaan yaadatu hedduu hojjetanii akka namatti seera uumamaa injifachuu waan dadhabane qofaaf deemaniiran. Kana waan ta'eef nu warra abdii qabnu malee warra abdii qabne miti. Biyya ammarra jiru tun biyya yerooti hunda kennafu. Yeroo deddeebinu kana hunda beenne deddeebiin nurra jira. Maatiin Faarfataa Paaster Alamayyoon Faarfataa Alamayyoon bara jiru hunda isiniifis fakkeenya gaarii ta'e, amantoota hundaaf fakkeenya ta'e, lubbuu dukkana du'aa keessa jirtu dukkana keessaan baasisaaf gahee isaa taphatee nama jiraatee boqatee malee nama dhalatee boqatee miti. Nama akka namatti dirqama isaa baay'ee umurii boqonnaan jireenya keetti asirra dhaabbatu Waaqayyo jennaan dhaabe malee daa'imummaa isaa irraa dargaggummaa isaa irraa gidiraa sirni siyaasaa garaagaraa geggeessalleen nama Waaqa isaa waakkatee miti. Nama dhugaa Waaqa isaa osoo dubbatu sagantaa tajaajilaa hedduu qabatanii ammas yaamichi lallaba wangeelaa is affeerrii godhame idoon xumurin nama Waaqa guddaa isaa tajaajilaa deeme waan ta'eef maatiin Paaster Alamayyoo gammada malee gaddisnetti ragamuu qabu. Dhalatee guddatee hojjetee mul'atee mana Waaqayyootitti kolbaa gujiitiif illee fakkeenya ta'e kolbaa gadootiif boolanaatiif gabaaf gaarii hundaaf tajaajilee nama deeme waan ta'eef akka namatti waan ilmi namaa tokko godhu tolchee deeme waan ta'eef nu duuti qulqullootaa Waaqayyo duratti eebbifamtuudha jedhamee caafameera. Lafa qofa hin taane samayin awwaala isaa kana kabajaa jirti. Kanaaf mallattoo dhugaa ta'uu kan danda'u torbaan kan ji'a kana roobi dhaabbatee beeku ganamarraa ka'ee aduu dhaabbatee jiru haga dhaloon
haga kristina lafarra jiru hunduma faarsini lafarratti gaheesaa baay'ee deemsanii kaasa. Inni naannoo dhufee marate tokko faarsaa amma hojjenne kana kitaabaan barreessuu barbaada jennaan waa waliin jalqabne ture. Isaaf akka inni xumura gahu maatii wajjin teene wanni inni barreessee lafa kaayoo jiraate hanga waaqni nu gargaaretti xumuru. Kanallee akkasii hubachiisuu feena maatii keessan namni tokko as gula dhufanii ergaa maatii akka isaan dabarsan isaan affeera. ክርስቶስ ኢየሱስን nagaan turtani jechi tokko waan jedhe እርሱ ሰላማችን ነው እንጂ ነቢያችን ነው። ሰላም ያገኘነው በክርስቶስ ነው በሞቱ በትንሣኤ ከሲሞት ሌላው አለማየሁ ሴናን ሰባኤ ይብሳሜት አንጋፋሳት ሰዳፋን አረጋለታን Naiba ini berusaha dia, membelai bekerja berusaha lama, dan berjaya. Kalau 47 amet, wogga 40 itu bakal ini faru saja. 47 amet. Tak tabe, ifate, tele, bakanya. Haga orang kan saja jadi marah, itu tulte, itu meade, nyate ufe aidel. Abserrandeen kufuliif abserrandeen ni amadi abserrandeen kufuliif maaf yaamich olii kaisa wante irre kala islami yaagulotto hoteellee ni dhagganne yaamich irre gaagaay asana garagaachaan jedhe waawwa gara abbaa fi deemee gabbina jedhe amusina dhageeffane bazii Numira densa demeefi nutti dhaga'ama. Qilleensa achiin dhugaadha. Qilleensa galusallee kaduuchu waaqa tokkochi. Inni biraa kan dhaamatu waan tokko dhaamatu. Baay'ee hassaabi as ka'e isaa ka'e. ብዙ ሀሳቦች ተነስተዋል። ግን አንድ ነገር እንደ መልእክት መናገር እፈልጋለሁ። ምንድን ነው? የጎደሉ ነገሮች፣ የሚያስፈልጉ ነገሮች ከኢኮኖሚም አንፃር ዋን እንዱባት ሰን አካዋው የሚያደርግ ሸለቆ ቆፍሩ ዝናብም አታዩም ደመናም የለም ምን ይበላም መብረቅ ይበላም። ነገር ግን ይህ ሸለቆ ጉድጓድ ይህ ሸለቆ ውሃ ይሞላል። ከዛም በኋላ እነኚህ ከብቶችና እነዚህ ሰዎች ሁሉ ጠጥተው ይረካሉ። ከዛም በኋላ አትንዱባ እንዲፈና ዝንት የደጋይሞ ካይደሳ ላለ የገራገ ካይንዱባ ይህም በእግዚአብሔር አይን ቀላል ወንድ አመቱ ባተነቱ ማጥላ ዋቃትን ሳለ አርክዳና ማጀለ ሁሉ ሁሉ ዋቃትን ሳለ እግዚአብሔር ያደርጋል። መዋቂቶ ተየላነ ተረፈማ ፋጣ ዋን ብረጋ ባታኒ ዋቀኞች ኤብሱ ተባረኩ። ማቲር ጋር በርሰኔ ዝናብ እየመጣ ነው። ይሄ ነገር እግዚአብሔር ትልቅ ነው። የሚሞትም የሚኖርም በራሱ የሚሞት የለም፣ በራሱም የሚኖር የለም። ክብር ለአምላካችን ይሁን። በዚህ በመጣንበት ጎዳና እግዚአብሔር ለእኛ እረኛችን ነው። በእርግጥ ወንድሜ ባለቤቴ ያለማየሁ ብዙ ጊዜ ውጪ ይሄዳል። እሱ የሚሄድበትን ነገሮች እኔ አላውቅም። ብዙ ጊዜ የቤት ነኝ እና የስራ እንኳን መንግስት ስራ ተምሬ ጨርሼ ልጆችን ነው የሚያሳድገው። ሁለት ስራ እኩል መስራት አንችልም። አንተ የጌታን ያዝ፣ እኔ የቤቱን ይዛለሁ። አንተ የውጭን ስትሰራ እኔ ደግሞ በተገኘ ልጆችን አስተምራለሁ። የእኔ ደግሞ ይቀር እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል ብዬ ይህን ተስማማን ከእሱ ጋር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ልጆችን ሁለቱም ተምሮ ሁሉም በቃ አሉ እግዚአብሔር በሰጣቸው መስክ ላይ ይገኛሉ። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ይባረክ። በእርግጥ ሲሄድ ህልም ይመስለኛል።
እና ከ3 ወር በፊት እግዚአብሔር በሰባዎቹ አካባቢ ወስደሃለሁ፣ የመዝሙር ደብተሬን ወደ ኮምፒውተር ቀይር፣ እንደገና ደግሞ ህይወት ታሪክህን ከመጀመሪያ ከእስራት ከደርግ ጊዜ ጀምሮ የደረሰብህን ነገር ሁሉ በጥሩ ተጽፌ አስቀምጥ ብሎኛልና እግዚአብሔር ወደዛ ምናልባት ገንዘብ ባገኝ ብሎ ይሄን ተነጋግረናል። እና አገልግሎትም ሲመጣ የተለያየ ነገር ቻሌንጆች አሉ። ከቻሌንጁ በላይ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኛ ጋር ስላለ ሁሉም በእግዚአብሔር ሰዓትና ጊዜ ይሆናል አይዞህ እያልኩት ከ15 ቀን በኋላ ለአንድ የሆነ ፕሮጀክት አግኝቻለሁ ብሎ መጣ። እግዚአብሔር ግን ተናገረ። ይወስድሃለሁ ባሪያዬ ሆይ ብሎኛል። የኑር ጸልይ እኔ 60 ዓመት ወይ 70 ሳልደርስ እግዚአብሔር ከልጆቼ መሀል የሆነ አንድ ነገር የምናስበውን ነገር ሳናቃይድ እነኚህ የሚያስባቸው ነገሮች አሉና እስቲ ጸልይ ስል አይ ጌታ አያደርግም፣ እግዚአብሔር ሳይገልጥ ምስጢራትን ሳይገልጥ አያደርግም። ስለዚህ ተረጋጋ፣ ባይሆን ወደ ድላ ተመለስና አሁን ልጆችም ስላሉ ተነጋግረን እኛ ወደዚህ የ120 ሞባይል ተገዝተን የተነጋገርነው ነው። ሳምንቱ የ120 እንትን ገዝተን ሌላ ትገን ወይታ ቤታችን ስላለ እሱን ስራ ትሰራለህ፣ በቃ የወለድ ቤት ትመለሳለህ ብለን ተነጋገርን እና እሺ አሁን ሮብ ዕለት ወደ ያብሎች ከዚህ ወደ ዲላ መሄድም አልችልም እና ሐሙስ እወጣለሁ፣ ወደ ዲን እንጀምራለን፣ በተገኘው ነገር እንጀምራለን፣ እዚህ ያለውንም ስራ ጨርሼ እመጣለሁ አለ እና ስባል እሺ ብለን በዚህ የጸለይን ማክሰኞ ጠዋት ማታ ደወለልን። እንዲጸልየን ስንነሳ ጸልየን እራት በልተን ስንነሳ አባባ ወድቋል አለ እኮ ማን ያለው? አይ ስልክ ይበዛና ከዚህ ተደውላለች ልጄ ትንሽ የሆነ ችግር ገጥሟታል ሐኪም ቤት ነው ያለና በዛ ቀን ነው መጣው። ሰኞ ገብተን ማክሰኞ ጠዋት ወጣን። ትንሽ መረበሽ ነበር፣ ስልኬን ዘግቼ ነበርና ሳይ በጣም ወደ 100 በላይ ስልኮች ገብተዋል። ክብር ለኢየሱስ። አሁን ታዲያ ምንም ይጠራል ይሄዳል የሚል ነገር የለንም። እኛ ግን ምልክት መጥቶ ነበር ከ3 ቀን በፊት ምልክት መጥቷልና በዚህ ጉዳይ ጸልዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ግን ደስታ ይሰማኛል። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር ትልቅ ነው። በህይወት መኖራችን ብቻ ሳይሆን ሞተንም ኢየሱስ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። አንድ ነገር በጣም ደስ ያለኝ ምንድነው? እሱ የዘራው ዘሮች በሞያሌ፣ በናይሮቢ፣ በዲላ፣ በገደብ፣ በሁሉም ኢትዮጵያ ክልሎች እነዚህ ዘሮችን በአይነት ስላየሁኝ አምላኬን አመስግኑልኝ። እናንተ ተባረኩ። እሱ ዘር ነው ለካ እሱ ትንሽ ነው እንዲህ ይሰራል ብዬ አላሰብኩም። ብዙ ዘር ነው። በቃ ኢንሳይ ለማየው ከኛ ብለየን እኔ ደስተኛ ነኝ በጣም። አሬሩ የሚባል ሀገር ሄዶ በጊታር ሲዘምር ቦረና በጣም እጁን እያነሳ አጋንንት አላችሁ እናንተ እሱ ሲዘምር ከዛ ይወጣል። ሁሉም አጋንንት አለውና ሲዘምር እዛ ይወጣል፣ እዚህ ይወጣል፣ እዛ ይወጣል። እግዚአብሔር በቦረናም ስም ሰጥቶናል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ዘር ሰጥቶናል። ኢየሱስ ዘሩ ዝሩ አለ፣ ዘር በቅሏል። ኢየሱስ ዘር በዓይን አይቻለሁ። ወንድሜ ከፊቴ ቢሄድም እኔና ልጆቼ ይህን ዘር አይተናል። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ይባረክ። ስም ይብዛል። ባለን ነገር መንቀሳቀስ እንፈልጋለን። አንደኛ እንደ ቤተሰብ ያለማየሁ ቤተሰብ የቤተሰብን ተቀላቅለው የምናስበው ወንጌል ይቀጥላል። እሱ የጀመረው ወንጌል ማስቀጠል ነው። እሱ ፋውንዴሽን እንሰራለን። ጌታ ደግሞ ይረዳናል። አሜን። እንደዚህ ጌታን ሲያገለግል ሌሎችን ብቻ ሳይሆን ቤተሰቡን አስተማሪ የሆነ ህይወት እንዲኖራቸው አድርጎ ሰርቷልና፣ ስለዚህ ስለሆነው ነገር ሁሉ ጌታ እናመሰግናለን። ስለዚህ ቤተሰብን ጌታን እናመሰግናለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መንገዶች እዚህ እየተከፋፈቱ አበባ ጉንጉን የያዙ ሰዎች አሉ። እነሱ አበባ ጉንጉን ወደዚህ እያመጡ አንድ ነገር ቅድም የተነሳውን ሀሳብ ጠንከር ማድረግ የምንፈልገው ነገር አለ። እሱ ይመክረኝ ነበር። በአገልግሎት ከተገናኘንበት ከረጅም ጊዜ በኋላ የተለየ ምክር ሲመክረኝ ሰማሁ።
ሰምቻለሁ። የጀመራቸውን ነገሮች እነዚህ እኔም ሲነግረኝ ብዙ ነገር ሰምቻለሁ። አንድ ሌሊቱን ሙሉ አብረን እየመከርን እየጸለይን አደርን። ቅርብ ጊዜ እዚህ ወራጋ በነበረን ኮንፈረንስ አላወቅኩም እንጂ ፓስተር ገበየዋል ተዘጋጅ፣ በደንብ ጠንክር ይለኛል። ምን ማለት ፈልገው አልገባኝም። በደንብ ጠንክር ይለኛል። እዛ አሁን የተባለውን ነገር እኛም ጌታ በረዳን መጠን የምንችለውን ሁሉ ለማድረግ የምናንት ከስሩ እንዳደገ አገልጋይ እኔም ቃል ሊበታ ይሆናል። የአበባ ጉንጉኖችን ወደዚህ እያመጡ ይህንን መንገድ ከፈት አድርጉና ወንድሜ አበባ ጉንጉን የሚያመጡትን ሰዎች ስም ዝርዝራቸውን ይጠራል። አሁን ጀግና ወንጌል አገልጋይ ዘማሪ አለማየሁ ገብረ መስቀል የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጽሕፈት ቤት አገልግሎት አዘጋጅተዋለች። እነሱ ይዘው ይመጣሉ። ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጽሕፈት ቤት የመጣውን አበባ ጉንጉን ያዘው ወደ ያኖራል። ቀጥሎ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሰብአዊ ልማትና ድጋፍ ኮሚሽን ኮሚሽነር የትግል ኮሚሽነር ዶክተር ወይታ ወዛ በዚህ ይገኛሉ። እሳቸውም እንግዲህ ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የልማት እና ሰብአዊ ድጋፍ ኮሚሽን አበባ ጉንጉን አብቅተዋል፣ በዚህ ያኖራሉ። ቀጥሎ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የደቡብ ቀጠና ጽሕፈት ቤት አበባ ጉንጉን ይዘዋል። ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የደቡብ ቀጠና ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ጽሕፈት ቤት እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ የአዲስ አበባ ፍሪ የአጥቢያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የአበባ ጉንጉን እያቀረቡ ናቸው። በመቀጠል የቡሌ ሆራ ከተማ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በጋራ ለጀግና ወንጌል ዘማሪ አለማየሁ ገብረ መስቀል ያዘጋጁትን አበባ ጉንጉን እያኖሩ ነው። በመቀጠል በቡሌ ሆራ ከተማ ታሳቢ ቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ህብረት አበባ ጉንጉን አዘጋጅተዋል። እነሱም ይዘው እያመጡ ናቸው። ከዛ በመቀጠል የቡሌ ሆራ ከተማ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያንም አዘጋጅታለች፣ ወደ እየመጣች ነው። ቀጥሎ የጌዴኦ ዞን ወንጌል አማኞች አጠቃላይ የሶሎ መዘምራን ህብረት አበባ ጉንጉን ይዘው አዘጋጅተዋል እና እነሱም ይዘው እየመጡ ናቸው። በመቀጠልም የድላ ከተማ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የአበባ ጉንጉን የማኖር ስነስርዓቱን አጠናቀዋል። እናመሰግናለን። እሺ እንግዲህ አሁን ገለኒ ወቅዩ ፋተው ሰገንታ ገና ገረቱ ራት ደና ቤተ ክርስቲያኒትን ሲኔ ቢሱ በርባና ገራ ሴና ኢሳ ዱብኜ ዋ አከነኔ ቀበኔ ባና ወንት tokko ammaandu wanni ta'u hin jiru namni seenaa dubbisu ariitiin as fulanaa dhufa yeroo daqiiqaa 10 hin caalletti dubbisa. ካሜራ ከናፊ አካቶል ወለያ ከራ ሳቃቲ ሚዲያ ከናኒ ዜና ፋርፋታ ለለባ ወንጌላ አባቴና አለማየሁ ገብረ መስቀል ዱብስኔ ዳጌፈቶታፊ ኢየስ ዋን ገባባ ከናኒ ዋን ደንዳሙ ምቲ ቢፈ ገባባኒ ዱብሳ ሴና ገባባ ፋርፋታፊ ለለባ ወንጌላ አለማየሁ ገብረ መስቀል ፋርፋታፊ ለለባን ወንጌላ አለማየሁን አባ ኢሳኒ ኦቦ ገብረ መስቀል ሶራፊ ሀል ኢሳኒ አዴ ቦኑ ቡሴራ ኦንኮሌሳ ኩላቶር ባራ ኩላሳ ገልሸንታሚ ቶርባ ጋፋ ጉያ ማክሰኞ ጎዲና ጉጂ ሊጣና ቡሌውራ ገንደሳ ኪቻት ዳላታ ጋሻሌን ዳላታኒ ሙሪ ኢሳኒ ሃንጋ ባርኖታ ጋውት ሃር መቀበተማ ጅሩፍ ጅሬኛ የሮሳኒ ፖለቲክሳ ቲካ ወሪ ጭናት ማቲ ዋቀቱ ገፈታም ኬሳ ዋን ዳላታኒ ማና ሰገዳ ኬሰት barnoota daa'immanii Sunday school hordofaa turtii daa'imummaa isaanii dabarsan. Faarfataa aleen umrii isaanii barnootaaf yommuu ga'u mana barumsaa hostela mishiinitti kutaa tokko haqaja magaala Bulee Horaatti yeroo baratan irraa kaasee kutaa 7-12 mana barumsa sadarkaa lammaffaa Dillatti yeroo barachaa turanitti harka middaan tajaajila bitaan immoo barnoota isaanii qabatanii tajaajilaan dabalaa beekumsaaf qaamaanis
guddina guutuu ta'een dhaloota kaleessaa keessatti mul'atanii dhaloota ammaaf kan boruufis fakkeenyummaadhaan sa'an nama jiraatanidha. Faarsaan Alamayyoon keessumattuu goomaraa isaa gurri namaa dhagee hin quunne saniin waaqa akka faarfatanuuf diqqeennummaa isaanii irratti ambiyyaaf isa kaasa. Maqaa isaa Sibiidiyaa jechuun waaqaan kan jaalatame jedhee yoo waaqi isaaf fakkaatu gorsanii akka guddisaniif hangafoota amantaa yeroo saniitti waaqi yeroo dhaamatu qaamaan yeroo san namooti iddoo san turan hiriyyootaan isaa miira qabatama yeroo sanii ibsuun nutti himan. Faarfataan Alamayyoon bara 1972tti garee faarfattootaa yookaan kwaayiritti dabalamuun yeroo tajaajilaa turanitti iddoo barnootaa deemaniin kitaaba tajaajila hafuuraatiif isaan himaata hanga sanbataatti baadiyyaa iddoo tajaajila isaanii jalqabaa saakkicha dhaquun faaruu garee faarfannaa qo'achiisaa kitaaba qulqulluu barsiisaa seenaa tajaajila dhuka qabu bara daa'imummaaf dargaggummaa isaatti nama ganneessanidha. Kanuma irraa otoo jiranuu aleen xumuraa 1974tti faarfannaa haaraa iddoo biraa irraa fiduun hafee afaan isaanii waaqi kenna faaruutiin bane. Faarfannaa akkana jedhuun yeroo jalqabaa faarfatan. Yoo ani yaamu namuu owwaanne gaafa hantuun nuttelle immoo akkana yaamne waa'ee fi qabu mara tolchee homaanaa hanne ilma tokkocha qabu isiniif kenne jedhanii faarsan. Faarfataa Alamayyoon bara kana irraa jalqabee faarfannaa hedduu hanga jalqaba bara 1977tti faarseera. Bara 1977 sochiin guutama hafuura qulqulluu akka naannoo keenyaatti yeroo jalqabamutti hafuura qulqulluun guutamee faarfannaan faarfate caalaatti dhagahamuun jalqabe. Kenni faarfannaa dachaan dabalameef lallabaa wangeelaa abbaan keenya aleen bara jalqabbii tajaajila isaanii irraa jalqabee yoo xiqqaate waggaa 10 haalottaan rakkisaa waggoota 10 ol tajaajila isaanii irratti dhiibbaa guddaa uumaa ture keessaan dhiibbaa aadeffannaa. Manni abbaa isaa warra waaqatti dhugeeffatu ta'us ani isaan gama maatii isaa irra dhaqqabe laafaa hin turre. Gaafa maatiin firaan dhaanuuf isa barbaadanutti akkas jedhee faarsa. Kasoota na dhiisi jaddullee kutaa firaa dhiisi qalmallee dhiifama kutaa firaa dhiisi qalmallee hin mormadhu fayyisaa lubbuutiyyaa dhugaa isintti hima fira kiyya nama faarsa. Dhiibbaa yeroo sanii inni lammaffaan dhiibbaa siyaasa bulchiinsa mootummaa biyya bulchuuti. Sirni mootummaa biyya bulchuu yeroo sanitti dhiibbaa gurguddaa amantaa irra dhaqqabsiisaa ture. Akka fakkeenyaatti galma waaqeffannaa kaampii waraanaa godhachuun amantoota ari'aa ture. Akka waliigalaatti siyaas biyyi gaggeeffamtu akka namni bilisaa waaqaaf sagadu kan eeyyamu ture. Yeroo sanitti faarsuuf lallabuu miti. Inni waaqatti amanata jedhanii namatti akeekuu murtoo fi kutannoo cimaa gaafata ture. Faarfataaf abbaan keenya Alamayyoon yeroo mootummaan dargii dhiibbaa gurguddaa amantoota irra dhaqqabsiisaa ture iddoo inni waaqa kadhatu mana inni seenu karaa inni deemu maratti faana isaa qoruun yakkaameessa taasisuuf maqaa balleessuun Kiristoos akka mormatuuf yaalii hedduu irratti godhameera. Yaalii godhame keessaa tokko hidhameera. Gaafa hidhame namni fira isaa aangoo qabu na baasa jedhee namni inni akka namaatti herregatu isa lichee naannaan faaruun akkas jettu dhukkeef. Eega ebalu firummaan namaa, laansummaan namaa, jaalummaan namaa, warrummaan namaa narraa hattu qoonqoonu jetteetti. Nama foonii addatin yoo waaqayyoo malee hadhibii ogolfatin jedhee nama faarsa. Rasaasaan reebameera yeroo ariisaa san keessatti. Bara 1978 mana isaan waaqa kadhatanii marsanii rasaasa itti dhukaasuun waaqa akka isaan baase jaalottaan isaa keessan kan yeroo san waliin turan obbo Simeeta Suwaayee gidduu keenyatti argamu. Gaafa kana baqatanii erga jalaa bahanii akkas jedhee faarsa. Akka dheedhetti akka jarjaree haafaa jirma bu'etti hamooleen du'eera naan jetti. Eessaatu ergamtoota waaqaa na waliin jirtu jedhee nama faarsa. Dhaanameera ari'ameerallee ariisaa dandamachuu dadhabee
jaalottaa isaa keessaa namni tokko isaan biraa waaqayyo mormatu akkas jedhee faarsuun jaalottaa isaa hafan jajjabeessaa nama ture. Yoo gaara irraa namuu hin bookkisa. Dameetinnaa sheephisee dhabaasa. Gaaffii malee kaadinoof harka kaasaa jedhee nama jaalottaa isaa jajjabeessaa ture. Lallabaa wangeelaa Alamayyoon abbaan keenya baay'ee kan jaalan muddeen 22 aadde Taaddalee Bilbiloo waliin turtii bultii ijaaratan. Gaafa bultii ijaaratu sadarkaan barnoota isaanii 19ffaa yoo ta'u erga gaa'ela ijaaratanii kutaa 10 haga 12ffaa xumuranii barnoota tajaajilaatiin kolleejjii Dillaatiin IKMTC irraanii dippiloomaa eebbifamuun ammallee business administration sadarkaa digrii jalqabaa akkasumas community developmentiin barnoota digrii sadarkaa lammaffaa akka baratan seenaa odeeffannee nu mul'isa. Faarfataa Alamayyoon amala tajaajilaa isaa ka adda godhu rakkoo keessallee faarsee jaalottaa isaa jajjabeessaa guyyaa guyyaan dhugeeffannaan gara Kiristoositti akka ol guddatamu bara tajaajila isaa kennametti qooda isaa baheera. Aleen yeroo adotti hin kennin sadarkaa irra dhaqqabe kamiifuu nama waaqa galateeffata. Aleen balchaa dhalootaati. Aleen beekumsa qabu qusannaa malee namaaf qooda. Aleen garaa qulqulluun nama dhiyaata. Aleen taphaa faayaanni qabu yeroo dheeraa irratti kan dabarsu dhimma waan waaqaati. Aleen karaa itti amanee qabate irratti nama kutata. Waa'een faarfataa Alamayyoo yeroo gabaabaa fi waraqaa xiqqaa kanaanii ibsamee kan dhumuu miti. Faarfannaa lallabaa wangeelaa Alamayyoo Gabremeseqil keessaanii muraasa yoo isin yaadachiis Aleen yoo faarsuu akkas jedhee faarsaa ture. Harka lama abboo galanni si ga'uuti jedhaa nama faarsaa ture. Iyyesuus fayyisaa isin fayyisaa. Koottaa gara isaa jedhaa nama faarsaa ture. Arjummaa ifiitiin gannaa bu'ee biyya lafaatti kanaa du'e. Du'a lubbuu ifiitiin na wadee ilma jiraataa ifii na godhe nama faarsaa ture. Hibboo ilmaan namaa hiikii isaan beekamee jedhee nama faarsaa ture. Keetuma injifachaa jedhee nama faarsaa ture. Faaruun kun faaruu baay'ee dhageeffatamanii fi afaanota hedduu hiikamuun faarfaman akka ta'an isin ibsuu barbaanna. Waliigalatti albeema faaruu afaan Oromoo 6 fi afaan Amaariffaatiin 2 waliigalatti albeema faaruu 8 hojjechuun akka uummata bal'aan dhageeffatu nama gahee isaa bahe. Lallabaa wangeelaa Alamayyoon bara 1980 faaruu isaan faarfataa waaqa isaaniif tajaajilan dhageeffatamuun waldaan qaxara qaliwootii Dillaa caalaa erguun karaa seera qabeessaan fudhatanii quttumaan gara Dillaa deebi'us tajaajila isaatiin dhaaba amantaatiin adoon daangeffamin hanga guyyaa gooftaa isaa dharraan akkas jedhee faarsaa ture. Gaafan ol ba'ee foora argadha. Gaafan ol ba'ee Yesuuyyoo foora argadha jedhee dharraan faarsaa ture. Dhiiraa 2 dubara 2 ida'ama 4 akaakotaan 6 horanii dhibee tasaa mudate umurii isaanii 61tti kibxata onkololeessa 11 2018 halkan keessa sa'aatii 8 walakkaatti lubbuu isaa gara gooftaa tajaajilaa turtee yoo deemtu sirna awwaalcha isaanii iddoo firoottaan hiriyyootaan jaalottaan abbootii amantaa faarfattoota keessumoota biyya keessaa biyya alaa argamanitti bakka awwaala qulqulloota Makaana Yesuus magaala Bulee Horaa haadhootti raawwatamaa akka jiru hubachuun ni danda'ama. Maayaaf maatii firoottaaniif jaalottaa isaa maraaf jajjabinna hawwina. Onkololeessa 14 bara 2018 Bulee Horaa. Amma kallattumaanii sirna gaggeessaa goonaa
makiinaan as tola dhufaa waa akka namni kallattii gara sirna awwaalchaatti waan deemnuuf ወደ ቀብር ስነ ስርዓት ልንሄድ ስለሆነ መንገድ ከፈት አድርጉልን። ድምፅ ከዚህ አካባቢ ትንሽ ተረጋጉ። እንደጀመርነው ነው የምንጨርሰው። አኩመ ጀልቀብኔ አጋ ጡሙራቲ ናሙሳን ፍጠና ከነኔ ገራ ስርና አዋልቻቲ ደምና ኦፕሌሲ ከና ወንቲ አርመታና ለማይ መስቀል akkuma jedhe waaqayyoon isa yaammatee jira. Kanaaf karaa kana nu hubanaa. Hangafa wantoonni dubbatamu keessaani ammas sagantaan akkaataa nuti itti deemnu dhagaa yoo asii kaanyee makiina keessa galchinu faarfattootuuf faayeriin sooloo zammaariin isa gula deemanii takkaan kadhanna እንጸልያለን ይንከዳና እንጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ወንድማችንን ወደ ራሲ ወደ ከበረው ቤት ወደ ተዘጋጀለት ስለጠራ ስሪል ሩት ይሁን። አሁን እስከ መጨረሻ ተኝተን እስክንመለስ ድረስ ይህንን ጉባኤ አንተ አደራ ሰጠው። ራባኑ አትምዱር አባዲ ጀልቀብኔ ራጋት ኡምራቱን ኤቲ መቃ ኢየሱስ ይክል አሜን። እሺ ዳንዲ ጉባት ፋርፋቶታ ቆባቲ No, kena nama Sultan nama kena. Pura ada mana? Barca. Hallelujah.